Rangsakni takoksong bukoksong norok tai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. Sir tabuk ni ojorao belekhino baharding isu abongkha Tripura hasteno khobui Bharat hakotorni juda juda hasteo CAA no implementation khaimani issue. Abono kitengei juda juda hasteno khobui Tripura wobo aboni against khorangti salemani sungmukha. Actually sir ojorao Tumung CAA implementation complete unkhano ungitha kangke Tripura hasteni bagai bobu kahai kaisa jungjal kotor ko party mungiman obono tui lukorokno nini one sukmung nini bekha nini analysis okno share khainen bagai koijao sir puilano lamsoko no hambai TMB News Channel no acha angke ugono se खोनानाय रंग सांग निनि बिसिंथि क्वेश्चन खायना मुथु CAA ngइबा तामो ngयाबो तामो हाइसे हाबै दङ हाइसे बरक अर मेजरिटी थांका ताव ताई बांग्लादेश नि बो 31 लक्ष बंग बरक दंखौ 1 कोटी नि बादै 31 लक्ष हापाइके जों बर बोसों न ताव तो 40 लक्ष 31 बे 40 बोसों 70 दांखा 70 नंगनब्ला 70 लक्ष 71 लक्ष गे जों बोसों 15 15 दांखा ताई बर बोसों 55 लक्ष तांलाला जों दालक दांखाना दालक माइसांमा को मुसंगे दालक तो किसे किसंगे हाइन दतेनो गेलेसा गेलेवै थांगो जों दालक खाता गताय सामनले अ सिकितो बा आसे क्वालिफाइड बरंनो कि बुजोगिर ना नांगो हायदा सिगलानो कि आसे बुजोगिर सिनायसो नि तामाबो तुमा बुजा थुइ दंखा थिन तिब्रा सार अबो इमां करमा हाय इमां से कमाम दंगैनाबले गा अबनो तै तो मातो बारी protest kai guli rok bosaka acarnai abo taw MP bosaka tam se komo ko accord nei monopur name se accord no hamai pandar na hanri khistanu bisingbo tongo joto khistainda hamai pandar layo ge sabon tam salla ebong a khistanu bo jaikrei oro milon jamatia 26 तारिख डिसेम्बर मिছিল कारिखा तिब्रासा ST खिस्टानंनि ST फेसिलिटी बातिल माखाने नै ओंखाय बरखि तामखाय बुबति सुरिबुं हामै पान्डारनाय रक आमन ताबो सोंना मुथुंता तंथुजागैसो तंबायब्लै सिन बुगुरा हाय को एकट थाके एकट ताबुक ताम खायनो नो फुंसे थांबाय क्या एकट खायबा तामो एकट खायबा तामो आमनगे आलादा रायजोखै सा सालालिया आ बिनि बुगुरा हनदागे सा सानसिसा नो कम्प्रोमाइज विदाउट ग्रेटर Tripura land बियां थांगा कुछ मिलेगा बियांग थांगा बो इंटरलोकेटर उजावखा बियांग थांगा कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन बियांग थांगा बिन बायनो बुजाय रुफायुका ओंखाय बबा परिबार तंत्र सिबलै राजतंत्र परिबार तंत्र खाता ओंखाय थिन बो बनो मटम सुइ काबलायब्लै सतमा कसम थुबै सामताम थानाय Okay, ojora wono sar Tripura hasteo Tripura sarok kisu leader rok borok political party slai lelewo sangbu dong segango Tripura land ni sanai rok borok bisingono kisa jengjal ungkhana khub somoboto abo borok baksa congress rok join thai okay Tripura land sanai rok
separate states साननाय रखनि बिसिङाव अबो काहाय तेवैसा हाय नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ओ कसंनि थांगै त्रिपुरा सरकनि हामग्रानि इमांले बबो काहायके नुगै माननाय सार नों मनो बाहायके बेखा खायनो ताकालाय तुमुं बीजेपी दं थांबाय क्या मथाबो बीजेपी आईपीएफटी बीजेपी अब नो डाउट ताबुक तुमुं इंडियन जुट फाइकाय त्रिपुरा सरक इंडियन जुटो लाइन दम नाय नों सैनार दितिनि आलादा राज्य एनआरसी सीए अब तंगलाक आयं फाइसिं दाबुक मायनाय सैनार नाबा बासा लाइन रमै दंहा already join lo bongi tong join bodi tongka ke bon tam khilna o gada jati no tam khaina gada da nai na tamo gada hangke balai tolak khai ki klai ma klayu muti jat binoro lakho lakho bora khabi pungi thamai ja প্রশাসনিক যন্ত্র তো বই যাক তো সে কর বাজলাই তং হো বুবু গ্রে বুবু রাং লাইयो ताम खायनाय ताबुक फानो जे सेपारेट स्टेट सानै तंको बरकनि बागैनि स्पेशल कक सार मं तामो तंनाय साननाय गैखा हयतो खरसा खरं खरताम आगिबो साननाय गै आईपीएफटी नि प्रभ आबो हुजुकेर माय हाफ सानपाइक्या आजमसा एनसीनि नेतृत्व सरकार फाइफुइनो ताथाना बागै कवर बायजाबा क्या पुरु आबो लामा कासोय लेंटी सेंटिक माने आबो तिब्रालेन बागै इंया तिब्रालेन बांखाय आरो आ लामा कासोमा सत्रबो आरो थै कतक लायखामु 100 जन हाजारफान थैखामले कगमा सागामै इना गभर्नमेन्ट बु राज्य बु को ताबुक माने बु सबाव थै खिक्लायो राज्य मानमानि बा आन्दोलन को सादिनता मामानि नुखाबा ततं करिबले हंकाय हाय लाइटे सगाय ना आबो आरबो सरकार थाना बागै लाइन नमजाक आन बागैनो 18 सरकार थांगो सीपीएम नो हटगुइ गनो बीजेपी बाय सरकार थांलायो हायिंनो ताबो हायिं खबले तेइस नो कम्प्रोमाइज नै एडिसो अरे स्टेटो 42टा बुजामानि 22टा बं बरं बुजामानि यांखाय थाइद थानता ताम बुदि थानजाबो ताम कपाल चलंनि खनाय फुरबायख्या जरा थांया दा नोंहिन जरा थांजालिया दा बुदि कें तो खाबो बरं 22टा बोसोर आ बुजानाय साबो ओ तिब्रालेन साइनानो बुजा खाबले आ खबरबो आनो बुदलाय दं खाबले ओमो तामनि बेका खलायनाय ना ओ सानाय दा खबर सादांनाय रखै गाहामसिबले किहाबानो जाथिनि वानथुया खितानि पा वानथु बायसि दिता ताबुकनि अजरानो नायनाय खेंखे त्रिपुरा सरकनि बागै जे पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी फानंथो अब रिजनल पॉलिटिकल फानंथो कंपैरेटिवली जुदि आलोचना खायनो थांखांखे टीयूजेएस जे कायसा रिजनल पॉलिटिकल पार्टी जरा कायसा तंमानि आबोनि गुरुत्वनो त्रिपुरा सरनि हामग्राय सामन थांखानिवो सर केबो खाय बेलेखेनो ताबुक मुदु खायलायो से अनुसारे सानन थांखाय टीयूजेएस नि आमलो बरनि चोबा बरनि मुभमेन्ट बरनि डिमान्ड बरनि चोबा आबोति बिसिंति खायनो टीटीएडीसी मानमानि नै कांग्रेस नबो बरक जाजागि दंलाय ताबुक जों नुकमानि आवन बागैनो बरनि
जे थांनाय रक कंग्रेसआव जयेन रुमानी जों नुजागौ सार ओंखाय थाबनो सोनामु जों माखाय TUJS नि मुभमेन्ट न मुख थांखायन थांतानि वो कांग्रेस सेंट्रल जे पावर दं आफरो कांग्रेस नि तामो कायसा कंट्रीब्यूशन दं मानि जे ताबुनि अजरावो बरक रक आबनो मुतु खायै आउ कांग्रेस से त्रिपुरा सरकारनि बागै एकटा किसु खायो हनै हिन्दानि नां दंखा सार नोंथां सानामुसो कांग्रेस TUJS मुभमेन्ट न और कांग्रेस सातातुरो जिरुं थांगा विधानसभा खरकसाफां गरीखा सातातुरो अच्छा आउनि उलो TUJS चारटा मांखा आंचलिक दल तामनो तै मान 6 दिन बेस खाई दाबी न और कुनो एलायन जांगा तंग रिजा तंग एलायन जांगा इंयावैनो चारटा सीट मांखा ताइबो बुट बुसा रखा और रांगा तंग और खाय बुखानि फान जों आलादा माने स्टिंको नायो 6 सीट नायो दतन रखा रै 83 वो इंदिरा गांधी TUJS by एलायनिंगै 6 सीट नुना हने एलायनिंगो बबो ठेकावै दंगो और एकदम कांग्रेस हाई पार्टी से नील हिंकाय आबता साबा लासिमे सिंसे दा TUJS नो बाय एलायनिंगै बरो सीट फाइका मांखा कयटा जाने मांखा पक्तामिका केनो फाइकाबले आबुनि बिनिमय न 84 23 आगस्ट अब माने दिल्ली राव थांलायमां इंदिरा गांधी गसिबुई बिल पास खालायो 6 सीट न अब कैसे अचिवमेंट एवं मुभमेंट तो जोंबो दङ जोंबो TSFनि मुभमेंट खालायो आंबो दङ आनो माने आनि किसि साबानो याकुंनि फान दंता आपनि जों हाइसिक्ला रं गोबां दं आनि सिमिया दतनि दं कन्ट्रिबिउसन दत नेतारक से लिड खायखौ बं दंनाय न जोंबो मुभमेंट खाथिनि तीनबो फान दङ ओंखाय अ कन्ट्रिबिउसन दतनि दङ 80 सालनि बा तामसिखौ मनो एक 1984 साल 23 आगस्टनि जे जों 6 सीट मामानि अब तुमुं सानांखाय TUJS नि अचिवमेंट दशरथ बाबू चिनि राज्योआव फाटानि बर' चितगै जोंनो माइक्रोस्कोपिक माइनरिटी खालायमानि यागल' 6 सीट सिक्लारक आपुरनि सिक्लारक TUJS संसागै पुला पंच तपसिल उलो 6 सीट दाबी खालायो खाय 6 सीट मांखा ठीक न मान यागल सरकारो फाइका फाइमा यागल अंकर बररक क्षमतानि महं थामैका मंत्री MLA बा मांखा क्षमतानि मोह आसल जे नाहारमानि आबो पखा माने आसिकबाय मुथाका 6 सीट बाय मुथाका दा सामबो हंका कांग्रेस से বিটি কেটে গেছে CPM-এর মোহ কেটে গেছে এখনো উপযুক্ত সময় সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের সাথে মিশে যাওয়া 25 বছরের পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ টাউন হল সামানি পেপার আইনিয়াও দङ আইস थाङा माने आसिकबायनो पाइजागि थाङा गा आबुनि जा फल इको ओंखाता आबुखाय उलखाय तामखा 10 सेशन 1,35,000 एकोनो बांग्लादेश नि बरंनो भुटानिस नि बात खायमा सुसे उलो TUJS चम्पनगर लामा कासुई एवं 10 सेशन में मालाय लयै आबनो भुटानिस तैसे दारू खायका थिंग न 6 दिल केनु नों ताव खायबिखा नों आबुनि सिका आसिउखाय 1949 सालनि 15 अक्ट'बर नि जे फाइनेल न जतन विदेशे हटाव होनै नों बाजार बयकुट खायका 80 सालखाय नों उलखाय सरकार माने कांग्रेस बे एलाइन खायचे 1,35,000 न नागिरु खांखाय CPM नि ताम फेलायसिबा ओंखाय जे 6 सीट मामा आरो बं बर' सुबुंनि मान खालाय खोनाब्ला अबो काहे सिचुएशन सार नों कि त्रिपुरा सारनो दा दोष नाय सेंट्रल गवर्नमेंट नो दोष नाय
Tripura sarangno obotui kahai jengjal pal hamya je tabuk nugui tongmani bugi tonglaimani sir. Acha agini Kongres Nehru ni amali Kongres nang dusi miya. Bakiri miya. Patan borok fakya. Puru Pakistani sarat sai lok ko. Donok ko kemper badano lelai tongka. Puno basani bagui. Ebong gubino bolo ponto phai home minister phai nei pikya. Nuk fakya. Orobo bong borok bangi thangka. Tripura sarok minority ngai rajyo ko mai sinai. Busuk nahar kolok nahar mani. Ebong rohana bagi parliament declare khaikya. Samnar nangki dabi khaikya oroni sarasai lokhono kubuni rajyo rohori ni ja kuno chekoro dosor song misil khaija oboba ko gubino bolo pontho jiba abono rohana bagi declare nang sayawi no bowan thugui rohori bagi parliament declare khaikable sabonar dosor dep song hayat nargeda tau CPM khai bathung bari tongler bora khai pui analysis ta khlai ngai asamai dai rana ni kha siksil dina bagi sikai ko lekha pora sikri gele bagi nang alada rajo ba UT salungna ba siksil ri phano asamai dai siksil deta asamo provision tongo ri regena tribal district khai bang khai regena arobo nang protibat khai asamai thangyang swatantro Tripura nargui arobo nang lamas mane chin Tripura sangni je kono ses khai mul ses khai ruka ngai kendro da dus naoron local Tripura sarok dus tau hichak phaichirita nang borok bang hangai nono dabi khanya chengru kha nin Tripura sarong agi to TTC Tripura Territorial Council abor khai dabi khaikya প্রজাপতি মন্ত্রী যাই মন্ত্রিসভা চাই বিধানসভা চাই বিধানসভা চিট বরক বাংখা খাবা সারা চাইলাং নাগরিক খাंखाय বরক বাংখা খাই তাবলে जों বরক বাংখা তাও আলাদা রাজ্য ক টিটিসি ন তাও ইউको ইউটি খাইদি ইউটি মাকা 62 সদিনলাল সিংহ পুইলা চিফ মিনিস্টার খা बै थागले CPM रो आंदोलन खायुका पुनांगाव राज्य मारनाय पुनांगाव राज्य नाखा बाहादुर मामा ल आइन प्रणयन क्षमता माखांखायबा महाराजानि रिजार्भ बस बायख्या दुमबुर हाइडल प्रोजेक्ट निबो आरो तीन बरनो उसेट थाइख्या जत पावर यागो मानमा तो गुबुन बरफराव तिब्रासानि फानबायनो विलेज अंका नों पुनांगाव राज्य नों जाफारि फाइखता ngai thoi thop ta khiklai borok joto nai pikya continuously India government chin bagai kaham khlaikya ebong 1960 salni jaga 187 jara tribal land ko mane buini tribal ko land ko buino bui pai manglak na ain khayuka nang da sa kendron khair na ble kendro puro sayang khla केंद्र आप तो कांग्रेस बुजरा जरा नी जताया खाइया एवं इनको बो तम थिक मो विधानसभा ककाखा उ चिनी आई माने चिनी बुरखापान्दी सन्यन कलिफान्दी যখন বং বরণ চেংখারনানি পুনবাসন গাওরন MLA বিধানসভা সিংপু तांगे आरो आसमसा कलिनदो अब ट्राइबल कम्पेक्टनेस बाय थांनायखा हाइंना क्यानि सागाय उलखै सनिलाल सिंहमै साजाकाले नर पुनबासन मारनाय नि दाबि खायखांखाय फुरि पुनबासन मारनायखाय आनि আগরতলা জায়গা থেকে খাই আমার মাথায় নি দেব যেখানে খালি আমি সেখানে দিলাম নকশি দাবি খাইবলে গা সিপিএম নতাও কবর আবার বতাই সিজালাংলিয়া রবিলি তন বুথাতাং মাসে রাধা বাবু কারেন্ট পালাবো থুতাই থি উনি সাও বঙ্গা গো তামসিকে মম বাইক কিতাম সানলা বক থাঙ্গে না ব তাও বন বড় তাঙ্গু আচ্ছা
Belekina hamesa jora kaisao Tripura hasteni bagai inner line permission. Obo bo kaisa khorang ti samani khanaka. Abo bo dol ti saka tai tamungi abo thapla salangkha. TUGS no tisau TSF ang Abo bo poristiti o tongui a diman kakasa. abo Nagaland ni nukha Mizoram ni nukha Arunachal. Arunachal ni nukha ngke nuklai silai ke sanka dono no ina line dikha tabu kok ni nung alada rajo maya wi police ni yaw krikai nung gondasara hapkata ba engko phano nin khumlung phana habi tongi kata phatan boro sawa hamna bagi sabo a iko ina line permit isu khainai sabu police oro manik sani police ngai ble nin police da edition police da ngai mani batamo maya batamo ang abon nangnya hinya alada rajo bonango ina line permit bonango ek loge nang alada rajo mangkhaite ina line ni sartong nai Alada rajaman boy inner line permit ni jodi pol ajaga active ni hai kun kam sikre ngai bong borong sahabdi nai nangke mama habla nongoro kamal gato thangkata lefunga khoi nona atkiri kasi tongka biang thanai ang udoi kubra thanai kokta no ai tongra di no isu se khlai ke ning bai thanla ngai ning si bipot khonai ble abno first statehood এবং আমন লগে লগে ইনার লাইন পারবি নাঙ্গো ओंखाय तखन जों स्टेटहुड माखा इनार लाइन पारमिट इशु खायरेखा बा गन्डासराव 15 दिन बागै जों उलो चेक खायखा चिन पुलिस चिन स्टेट पुलिस नायबा सामदास साम चक्रवर्ती आरो इनार लाइन पारमिट नि इनको मेट लाइट दंखा गा पुलिस दं नायतु गामले नि इनार लाइन मेट पाखा रेनुएल खायदि खायाखै थानि रहजा गामले ayada ain siddo kai naita ka abono le tam watu la lia ba abu bo fail kusung ramu tong phane Tripura sarak Tripura haste wo 184 জন রাজধানী রাজবংশলে হিনি tabu phano kami amsayo tui ni good arrangement kre health ni kre communication ni kre education kre no food security abo tamu mani kalai kha borro o jorao tamu no wan suk thai all over no nai nei khanke lukono nang sa pai thak ni o jorao tamu kokasa na mo acha abona abo sawiyo oro saton khainai borok charnai kharnai borok nang bi yakolo tam asa tongba amno alda rajo a jaga thango tui krei hor krei mane mataya man yang sinai no lekha pora ta kaisan lama ko aijol ba thangnam le nang aijol tamung tongkha butik asa khasuk kutu se darun siting tongkha tulantong nini ko Kohima nini Shillong Tripura no comparatively alusona khege bor ba ega mase hard okay Tripura ba easy se okay Tripura sarong ni total political brander no o jaga o salai ni kalai sinaita lam porojak abo bahain ble nung noyo Tripura land karina nei o tong thojang nai sarok chir khokbu khoka enchi debaron bising tui Tripura land tubu nai tumnai bo hamya lung klai tong pro slogan layu u chamta rok bian thasa enchi debaron Tripura land bian thaka bubu gere tam tingam bono
no compromise without greater difference biang thala blunder ya ta tabu ni kok sakai sui wak tong hunta ngan bokai noga asuk yang usai him tangpuru monwa khaipuru khorong ni boro an buskango iko unko mane kenapa horidon hai sanai payuka an sata ang statehood demand committee khawui soibar dili thangka boro tau khanai tongtho boro ano rang khoksada tada ka chuda chubaka ebong noini simi ang unko kheda sara dam sara yang unko tamsebu korbuk tai monobongolok ain thangmani yang rupaisori thangai ko khaimani fil khaimani borok ano rang khoksada saloka ha oro tongtongoi chakiri khai beton chachai buino somlojan khainani khaipila kada ka bakhabo treno ko thatangka siltor agortola to siltor train agina train kaida ai sui thui da thangka bo phaphaikya dol rei thanglai mani tini mo komorna ni lamaun thangdong ek product komor kha ek NC komor kha ek dosot komor kha tiujesni de demand ba ang tiujesni ei jentarno asik blame rimaya de itu bor $6 kari kalangka ngai tabu rangkhol phayuka TNB ekot khaikya tinta situka awe khop tongthoklayu bono hum ministry se sakapo 6 tinta sit bainya nang iu tifan tlang ni nei ba alada rayu tlang ni nei china hantam bang nani phakya ngai NLFT elkan bani saitong no Indian constitution ni framework bising nok tam nai tubuya ngai tang khaina su kok lai kha borok buthale kha ha tiger bai NLFT kok lai kha buthale kha gopalno kajak phaimani nogo ti tolia lamano buri nogo ka phaimani lamano ko kogoi buthari khipka biang thangka abro sakai chadagla bupti ja dabo naina ba tabu tai hai ni repeat congress phaki tamung line no mi thanglai na thangsi tong habaksa ang ta kise प्रश्न khai musu telangana kemchen naredi Indira Gandhi bono ancholik dol ni sekagit langi Congress langi मुख्यमंत्री का आंध्र प्रदेश नि तेलंगाना राज्य थुका माने दाबी खालजेल उलो चंद्रशेखर राव फाइसे ताबुक तेलंगाना राज्य नाबले अंगाय शिबु सोरेन झारखंड बबा कांग्रेस नgi ना बीजेपी ngi ना नाय नाबले मूवमेंट खाइतंबले न आ फाइसिंग ताव रमना न याबा हा do tiujeso galen tinggi Indira Gandhi siksil karika nang IPFT 18 tambuko sanong high level monitoring committee biang thangka tong thungsang nai saro saya besar sama ni petel lolo bolo kaya besar kamani kangkung lolo bolo sing tong mai siblei oh buikai 사등업 프릉 함등업 프릉 노스코 나리릉 진이너 누구이 부이 서릉이 정말 길이다고 미저라고 길이다고 띠브라 하잉하는 나갈래노 길이다고 띠브라 하잉하는 메갈라이 뭐라고 길이다고 띠브라 하잉하는 머니푸르 뭐라고 길이다고 띠브라 하잉하는 어른솔 뭐라고 띠브라 하잉하는 길이다고 정말 기스길이라 야블라 진이 비아디 타이마 하이 biar di thak yang kai suci
ko suji sepla par sayapu chini bukha biya di hain thamai kya rengmari bukri kya rengna bonai lelia Okay, sir. Again, tabuk ni ozarawo. Zaman saya jora tu josan sel hen saya juga. Tabuk kano khasiat ko dong tu. Koi no microscopic minority engsugi thangpro ti prasarani tai tam khai jai tong. Abon tam salam sung. acha tahu example Congress ni jora hamiawo Briji Singhat Romutong Bono President Kakapro O Briji Singhano Je Aboni Yagolo Sudi by Bromon by Asisa Congress Hapka Habi Samno President Kaka Asisano Tangi Kai Nung Briji Singhani Mugili Rock Dalok Su Bane Engko ekdom keri nil nonang presiden toni tang henta asisano presiden kharabe example bole nung mo jokhon jotono mane nung microscopic ni thanga nine mla seat bo jotono bong borok bang thanga simnano romdi st tabuk jong kebang ni tongo sunuti lawo phaikya kok katla mara pungkha Pondoboti pungkha aro prai 10-12 butar habir phaikya tau borok 5,000 tungana nung mai somanthom nung thangai ni abo st tong ni nung abo tai pass khaino bong borok bud nang mole apti khitamo chimna pano ung thanai mandai tu ung naino ngai ni chorilam to abo already bong borong kebang ngai ni tamchikamu bagma bo abo borok habi thangnai bagma bo Nini Julaibari, Santir Bazar, Monu, yang nini Ramchandra Ghat, Asrambari, Ramchandra Ghat bo pungjak sebelah, Asrambari bo pung aro tomong bangla Asrambari habi thang kuangkai, tahu je hamata, oh, itu siapa itu, bah abu ni itu sekarang hab thang kai tak kena, nini itu tam cikumono, ambasabo atau pungisaka ambasad tawon joto pung thami kini tab khena abon nar mana hingkai ni ko lasa gonda sara gonda to sara bo hab thanga kai rosha bari roga habi kai abo gonda sara raime beli tongnai ni ikula koram sara bo habi thakai monu masli korbuk are ko koram sara 82 mail aro bong ekdom kebang habi thakai ni sabonu bo habi thaka aro bulai ko bo habja bulai ko sombo habja ngai kanjut puro bo habi thanga kai tamo obostang no to tongna ekta st rizab tong no umti tomkai ngai tamo hijab khaya chini bubu gre chini bugra ni na bugra sing siksil ampuru bo abuk tai tong thai mi ya da ta kya thai ya oh bote mungsa khaine bo tam khaine bo jeng komor nai cha bo komor nai tong thogoi tong mai ta bo khanawo baksa ang segang borong bung kalia 12,000 ni punjo ram pai nang layun khanabla de sanai bung kaliang ngai biang phadar se beri tong ile himla inglo nogo yang jati mane komor sungnani yang haiji tongthok tongwi tathok sawi bere beyu tak khani nang sipem no wahinta dagi no sanka ungko bonain forest in eko Manmohan Singh sorkar ain khe hoka 75 বছর nagnai general law tiprasa rokai tribal lokai kuno sanson nang ya 25 বছর pan nang ya kun fan nang ya borok
aro tongkha aro mane bo land allotment CPM tam misil khaikya mani sorkar tam khairika samne khairika Tara Soron Ogurde Burma Jiten Chaudhary বংদল মামা খাইকা 75 বছর সময়সীমা কমিয়ে 25 বছর করতে হবে হেনি মামা খাইকে না বলে দানা বাগে দাও দাখাতা গা লগে লগে ডিউজেন এগরে আইন পিডিন সভাপতি বিজয় কুমার রাংখলব সয় খেকেতা টঙ্গচি আং ডকুমেন্ট 75 বছর সময়সীমা কমিয়ে 25 বছর করতে হবে উপজাতিতে ভূমি দেওয়ার ক্ষেত্রে বন আইনে থাকা সব দু সর সব দোষ অমর বেলায় কে প্যাটেটিক ওয়ানথুংনানি বাতা খা খামনাবো কক চিংসে খাই দङ বুইয়া अरो बुई खालाया जोंसे जों खालायो ओके प्रसारकनि बागै हामफ्राय लामा रथबाय थानि अबसे जरातै नन साइटक निसिंति थाइनो नरक जरा गायसावो खंजाक साजागै फानो बसकां हिमलायनि साइटका नर न रुथरिनो जाति हामजाकनानि हामजाकनानि दफानो हामजाकनानि जों आबो नुखा जे थानसा नि कक फाइकेनो थानसा नि बाप दारा जे पिनजाकमानि आबो नरनि याफाङोनो नरनि जे कन्ट्रिबिउसन आबो तो नखरावबो सिकार खायो दाबो अजरा गाय ताइताम खायनाय जरामानखे तो नेक्स्ट टाइम रबो अबसय न अबरकनो तै जों ते सालाय पिनाय न 4 तारिख तो जून फाइट अंखासा काउंटिं रेजाल्ट नाय पार्लियामेंट इलेक्शन त्रिपुरा हास्तेनो खबै भारत हाकतरनि जुदा जुदा हास्तेरावबो बाहायजानि उनाव आफरो तो मुग लायनाय न गाय ताइतामले सालायसनाय सार बेलेखनो हामबाय लोगोमानि बागै नन बा हामबाय बेलेखे